جی ہمارے پاس جو ہے نا یہ الحمدللہ آغوش کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم لوگ پورے پاکستان میں باقی آرفنیجز بھی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم سب کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں. یتیموں کی کفالت کا صلہ جو ہے وہ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, بہت زیادہ زور دیا گیا یتیموں کی کفالت کے اوپر. لیکن آغوش کو یہ سعادت حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم بہت چھوٹی عمر سے 3 سال کے ایک بچے کو اڈاپٹ کر کے پھر ساری زندگی اس بچے کو سپورٹ کرتے ہیں. جب وہ ان بچوں کے ساتھ اب ٹائم سپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کچھ ان بچوں کے مذاق ایسے ہوتے ہیں, کچھ ان کے ساتھ ٹائم گزار کے عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے. پھر ان کے ساتھ جب ہم لوگ عید گزارتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, تو بیچ میں ہم لوگوں کا ایسا ہنسی مذاق ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہیں اور ہیں, ایسا لگتا ہے اپنی ہی فیملی ہے. زیادہ مشکل نہیں ہوتی, زیادہ مشکل صرف نیو بچوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے یہاں پہ ایک نیو ماحول ہوتا ہے اور ان کو سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ود ٹائم بچے ایزی ہو جاتے ہیں. شروع میں تو بچے انکمفرٹیبل ہی ہوتے ہیں, ایک نئی جگہ پہ آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اپنے گھروں سے, تو پھر جب تھوڑا ٹائم ان کو لگ جاتا ہے پھر وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ان بچوں کی عید پہ تو یہ لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں کیونکہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں. عید سے پہلے یہاں پہ ان بچوں کے ساتھ پورا ایک جو روزوں کا ٹائم پیریڈ گزرتا ہے وہ ان کو پوری فیل دی جاتی ہے جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ صبح سحری کے لیے اٹھیں گے, سب بچے ایک ساتھ افطار کریں گے. ہم ایکٹیویٹی ہال میں افطار ارینج کرتے ہیں بچوں کا, سب ایک ساتھ افطار کرتے ہیں. پورا روزہ ان بچوں میں رکھوایا بھی جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے جس نے روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھیں. پھر ان کی عید کی شاپنگ ہوتی ہے, سب بچوں کے الگ الگ کپڑے, سینڈلز, ان کی پسند کی ساری شاپنگ ہوتی ہے. بچے ماشاء اللہ آج انجوائے کر رہے ہیں. صبح تیار ہوئے ہیں, نماز پڑھی ہے, اس کے بعد انہوں نے میٹھا کھایا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ ایک پہلے سوٹ لیے, ان کے ساتھ جوتے لیے ہیں, پھر انہوں نے ایک سوٹ لیا, اس کے ساتھ انہوں نے خزے لیے ہیں. انہوں نے پہلے بینگلز لی تھیں, اب دوبارہ سے رات کو جا کے بینگلز لے کے آئے ہیں. مہندی لی ہے, جیولری لی ہے بچیوں نے. اور یہ جو بچے ہیں انہوں نے کھلونے لیے ہیں, کسی نے ٹیڈی بیئر لیا, کسی نے جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ پھر ڈائریکٹر صاحب نے ان کو لا کے دی ہے. وہ جو چیز کہیں, جیسے کہیں کہ آج ہم نے پیزا کھانا ہے, پیزا ان کو منگوا دیا جاتا ہے. اگر وہ کہیں آج ہم نے برگر کھانا ہے تو برگر, آج ہم نے باہر جانا ہے, باہر کھانا کھانا ہے, تو ان کو باہر بھی کھانا کھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ کے فضل سے کوئی ایسی مشکل نہیں آتی. لیکن بچے جب بیکورڈ علاقوں سے آتے ہیں تو پھر وہ مختلف گھروں سے مختلف عادتیں ہوتی ہیں, تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. میرا نام فلک زیب ہے, میں کلاس 6 کلاس میں پڑھتی ہوں. میں گلگت بلتستان سے ہوں. عید میں بہت مزہ آیا. ہمیں صبح ناشتہ کروایا گیا اور ہمیں باہر لے کر گئے. میں نے کپڑے خریدے, جوتے خریدے اور مہندی, چوڑیاں. ان بچوں کی عید پہ تو یہ لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں کیونکہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں. عید سے پہلے یہاں پہ ان بچوں کے ساتھ پورا ایک جو روزوں کا ٹائم پیریڈ گزرتا ہے وہ ان کو پوری فیل دی جاتی ہے جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ صبح سحری کے لیے اٹھیں گے, سب بچے ایک ساتھ افطار کریں گے. ہم ایکٹیویٹی ہال میں افطار ارینج کرتے ہیں بچوں کا, سب ایک ساتھ افطار کرتے ہیں. پورا روزہ ان بچوں میں رکھوایا بھی جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے جس نے روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھیں. پھر ان کی عید کی شاپنگ ہوتی ہے, سب بچوں کے الگ الگ کپڑے, سینڈلز, ان کی پسند کی ساری شاپنگ ہوتی ہے. اور جیسے افطار کے بعد ان کا دل کرتا ہے الگ چیزیں کھانے کو, روزے کے بعد سب کا ہی دل کرتا ہے, تو وہ ان کی الگ چیز ساری آتی ہے. اس میں لیز ہو, بسکٹس وغیرہ, جو بھی یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. فاسٹ فوڈ وغیرہ وہ ان کی فرمائش کے مطابق آتا ہے کہ ان کو ایسا فیل نہ ہو کہ گھر میں ہماری ایسے گزرتے تھے روزے اور عید, اور یہاں پہ الگ گزرے. جو بچے گھروں میں نہیں جا سکتے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہوتی ہے. اکثر تو وہ کچھ بچے ڈائریکٹر کے گھر تک جاتے ہیں عید پہ, ان کے ساتھ اسپینڈ کر کے آتے ہیں, عید سارا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کر کے آتے ہیں. اور پھر ان کے لیے الگ یہاں پہ کچھ پروگرامس کر دیے جاتے ہیں, پھر آرام سے یہ لوگ یہاں رہیں, ان کی فرمائش کے مطابق جیسا یہ بچے چاہیں تو یہ لوگ کر سکتے ہیں. اور ٹرپ بھی لے کے جائی جاتی ہے ان کی. نہیں, جب وہ ان بچوں کے ساتھ اب ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کچھ ان بچوں کے مذاق ایسے ہوتے ہیں, کچھ ان کے ساتھ ٹائم گزار کے عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے. پھر ان کے ساتھ جب ہم لوگ عید گزارتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, تو بیچ میں ہم لوگوں کا ایسا ہنسی مذاق ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہیں اور ہیں, ایسا لگتا ہے اپنی ہی فیملی ہے. عید پہ ہمیں بہت سے سوٹ ملے تھے, جوتے ملے ہمیں, اچھی ہمیں باہر بھی لے کے گئے. اور سب نے ہم نے پلیریا میں بھی بہت کھیلا اور ہمیں بہت اچھا لگا. عید میں عید کے دن بچوں کو ایک الگ خوشی ہوتی ہے, نئے کپڑے پہنتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, خوشبوئیں لگاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بچے پھر الگ الگ نئی چیزیں کھاتے ہیں, اچھے کھانے وغیرہ کھاتے ہیں چونکہ عید کا دن ہوتا ہے, اور کھیلتے ہیں سارا دن, کودتے ہیں. ابھی بھی جس طرح دیکھ لیں آپ کھیل رہے ہیں, اس طرح سارا دن عید کا گزر جاتا ہے. عید پہ اسٹڈی وغیرہ نہیں ہوتی, عید پہ بچوں کو اسٹڈی سے ریلیف دیا جاتا ہے. باقی ڈیلی پہ دنوں پہ تو اسٹڈی ہوتی ہے, زیادہ ان کے بزی روٹین ہوتی ہے. عید پہ ان کو ایک ریلیف ملتا ہے. زیادہ مشکل نہیں ہوتی, زیادہ مشکل صرف نیو بچوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے یہاں پہ ایک نیو ماحول ہوتا ہے اور ان کو
सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। विद टाइम बच्चे ईजी हो जाते हैं। शुरू में तो बच्चे अनकम्फर्टेबल ही होते हैं, एक नई जगह पे आते हैं, छोटे छोटे होते हैं अपने घरों से, तो फिर जब थोड़ा टाइम उनको लग जाता है फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। बेसिकली आगोश कॉम्प्लेक्स, हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना जब, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास 4 इदारे हैं, हमारे एफिलिएटेड इदारे जो हमारे साथ हैं। सबसे पिवटल सेटअप तो ऑर्फन केयर होम है, यतीम बच्चों का रेजिडेंशियल है, फिर उनका स्कूल है, कॉलेज है इस बिल्डिंग के अंदर। फिर दूसरा ये है कि हमारे इस कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहतिकाफ़ भी इसी बिल्डिंग के अंदर होता है। मतलब पिछले साल कोई 9,000 से ज़्यादा लोग एहतिकाफ़ में बैठे थे। ये जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये वो मस्जिद है जहाँ पे एहतिकाफ़ होता है। मस्जिद से मुतसिल जो सामने वाला एरिया है वो सारे का सारा हमारा तहफ़ीज़ुल कुरान है, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त कुरान पाक की तालीम हासिल कर। इसके अलावा यहाँ पे हमारे ये जो जितना प्लेटफॉर्म है, इससे नीचे बेसमेंट है इसके नीचे, जिसके नीचे हमारा गर्ल्स का कैंपस है, जिसमें गर्ल्स का स्कूल है, उनका कॉलेज है, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, इंडोर स्पोर्ट्स जितनी भी हैं, जिसमें बैडमिंटन है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो बच्चियों को दी गई हैं वो इसकी बेसमेंट के अंदर है। मेरा नाम कर्नल मुबशर इकबाल है, मैं डायरेक्टर हूँ आगोश ऑर्फन केयर होम का, और मैं पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के साथ वाबस्ता हूँ। और यहाँ पर जो है आगोश के हवाले से मैं ये बता दूँ कि ये मिनहाजुल कुरान का और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो कि एक टिपिकल ऑर्फनेज नहीं है। हम लोग असल में एक एजुकेशन बेस्ड ऑर्फनेज हैं, जिसमें हमारा यहाँ पे बच्चों को रखना मकसद नहीं है, उनको एम्पावर करना मकसद है, और वो भी एम्पावर थ्रू एजुकेशन। और एजुकेशन भी प्ले ग्रुप से लेके तो PhD तक की एजुकेशन इन बच्चों को यहाँ पर दी जा रही है। और पूरे पाकिस्तान के यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए ये इदारा 2005 में कायम हुआ, और पिछले 21 सालों से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो है वो यहाँ पर आए, यतीम और बेसहारा बच्चे, उनको एक इंतहाई साज़गार माहौल दिया, फिर उनको बेहतरीन उनकी परवरिश की, उनकी किरदार साजी की गई, और फिर उनको तालीम भी प्ले ग्रुप से लेके, जैसे मैंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक तालीम बच्चों को देते हैं। और बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट होके फील्ड में हैं, और कई बच्चे माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं। ये हमारा इदारा जो है ना, बेसिकली देखें, यतीम बच्चों की कफ़ालत बुनियादी तौर पर तो रियासत का काम है ना, कि इस तरह का बच्चा जो जिसका वालिद दुनिया से चला जाए और माँ इस काबिल ना हो कि उसकी कफ़ालत कर सके, तो रियासत का काम होता है ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे में रियासत की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिंगल पेनी की भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम लोग टोटल जो इन बच्चों की परवरिश है वो थ्रू डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप करते हैं। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन था ईद के हवाले से, तो हमारे पास देखिए कोई भी बच्चा जो है वो आसमान से तो नहीं गिरता, लाज़मी बात है उसका कोई ना कोई रिलेटिव तो कोई होता है, कोई चाचा है, कोई मामू है, या उसकी बेवा माँ है। अगर वालिद नहीं है तो हमारे पास जो मोर देन 80% बच्चे ऐसे जो वालिद की तरफ से यतीम हैं, मतलब जिनका वालिद दुनिया में नहीं है और माँ इस काबिल नहीं है कि उनकी परवरिश कर सके, ऐसे बच्चों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो जो ईद के हवाले से जो आपका क्वेश्चन है, ईद पे हम लोग कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को थोड़ा चेंज करने के लिए, ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए इन बच्चों को उनके रिलेटिव्स के पास भेजें, जो अपनी माँ के पास जाके ईद कर सकते हैं, अपने छोटे बहन भाई अगर इनके हैं या रिलेटिव्स हैं, उनके लिए बच्चों की थोड़ी चेंज भी हो जाती है। लेकिन कई बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है, तो ये उनका अपना घर है। वो बच्चे जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कि हमारी अपनी औलाद हों, वो बच्चे फिर यहीं पर रहते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, 9th 10th के, फर्स्ट ईयर सेकंड के, जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम देने होते हैं, वो भी फिर यहीं रहते हैं। अभी आपको पता है ईद के फ़ौरन बाद जो है बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उन बच्चों को फिर हम ईद लीव पे नहीं भिजवाते, बाकी बच्चों को भिजवा देते हैं। फिर जो ईद के हवाले से यहाँ पे बहुत ही शानदार किस्म का बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम होता है यहाँ पे। इसमें हमारे डोनर्स हैं जो कि ऑलरेडी अभी 16 या 17 रमज़ान मुबारक है, लेकिन इसके बावजूद हमारे तमाम बच्चों को, आपको हैरानी होगी कि हर बच्चे को 3-3 शलवार कमीज़ के कपड़े, सूट और उनके जूते, बच्चियों के लिए चूड़ियाँ, ईद के लिए मेहंदी, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे डोनर्स ने डोनेट कर चुके हैं। फिर ईद के लिए स्पेसिफ़िकली 3 दिन का इनका कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है। 3 दिनों में इनको बच्चों को हम बाहर सैर के लिए भी लेके जाते हैं, घूमने फिरने के लिए भी लेके जाते हैं, शानदार किस्म के इनके मज़े के खाने खिलाए जाते हैं, इनकी आउटिंग भी होती है। फिर यहाँ पे इनको अच्छी सी जो है इस्लामिक मूवीज़ हैं वो भी दिखाई जाती हैं। तो ईद का बड़ा जामे प्रोग्राम होता है इन बच्चों के लिए। अच्छा, ये जो इदारा है जी आगोश, अभी हमारे पास जो है ना आगोश पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। इसमें हमारे स्पेसिफ़िकली कोई एक एरिया के लिए स्पेसिफ़िक नहीं है, इवन गिलगित बल्तिस्तान से, KPK से,
सिंध से, इंटीरियर पंजाब, ऑब्वियसली पंजाब बहुत बड़ा सूबा है तो पंजाब के ज़्यादा बच्चे होते हैं, पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। वो सब वही बच्चे, ऑब्वियसली दो कैटेगरीज़ हैं हमारे पास, एक यतीम की कैटेगरी है, एक मस्कीन की कैटेगरी है। तो दोनों कैटेगरीज़ की 80% यतीम बच्चे होते हैं और 20% जो है वो मस्कीन कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान से आते हैं। इसके अलावा लाहौर में के अलावा भी हमारे कैंपसेस हैं, जिसमें कराची में है, सियालकोट में है, जेलम में है और कसूर में। हमारे 4 कैंपसेस इसके लाहौर के अलावा भी हैं। जी, हमारे पास जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह आगोश को ये सआदत हासिल है कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में बाकी ऑर्फनेजेस भी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, नेक काम कर रहे हैं। यतीमों की कफ़ालत का सिला जो है वो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया यतीमों की कफ़ालत के ऊपर। लेकिन आगोश को ये सआदत हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत छोटी उम्र से 3 साल के एक बच्चे को अडॉप्ट करके फिर सारी ज़िंदगी उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारे पास आने की लिमिट तो है 3 साल की, लेकिन जाने की उस बच्चे की जो हमारे साथ एफिलिएशन है वो ज़िंदगी भर की है। मतलब ना सिर्फ उसकी तालीम में सपोर्ट करते हैं, फिर उस बच्चे को जॉब पे लगाने की ज़िम्मेदारी भी आगोश लेता है। और जो बच्चियाँ हैं हमारे पास, उनकी शादियों तक की ज़िम्मेदारी, बच्चियों की बारात को यहाँ पे रिसीव किया जाता है, बच्चियों को जहेज़ दिया जाता है, अपनी बेटियों की तरह उसको यहाँ से रुखसत किया जाता है।